वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अ टाइम कॉल्ड यू के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है तो हम मिनजू को एक वीरान जगह पर देखते हैं। बेहोशी से उठने के बाद वो आगे बढ़ती है लेकिन उसे हर जगह वीरानी ही वीरानी दिखाई देती है। तभी उसे नाम सिहान की आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन ना ही वो उसे कुछ कह सकती थी और ना ही उसे कुछ बता सकती थी। दूसरी तरफ जुन ही नाम सिहान को यून जुन समझ बैठती है और उसे गले लगा लेती है और उसे बहुत सी बातें कहने लगती हैं। उनकी ये बातें हो ही रही थी तभी इंग्यू उन दोनों को गले लगा हुआ देख लेता है। जब इंग्यू अंदर आता है तो वो दोनों उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताती है कि उस दिन बर्थडे के बाद जब वो घर गई तो सब घर में चीज़ें मिटकी हुई थी। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर निकली तभी एक कार ने आकर उसे ठोक दिया। अब वो अपनी मॉम का वहाँ पर मौजूद होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो घर आती है और कहती है कि आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन आप तो यहाँ आकर अपने बेटे के लिए खाना बना रही हैं। फिर वो कहती है कि आपका बेटा अब बड़ा हो चुका है, उसे उसके काम खुद कर लेने दीजिए। उसकी तबीयत अभी संभली नहीं थी इसलिए वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अब कह देते हैं कि अब आपकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। फिर उसके अंकल और उसकी मॉम उसे ये भी बताते हैं कि उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जिस पर वो ये कहती है कि ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं। इंग्यू और सीहान रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं तभी इंग्यू सीहान से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें और मिनजू को बात करते हुए सुन लिया था। मैंने ये भी सुना कि मिनजू तुम्हें पसंद करती है और तुम्हीं से प्यार करना चाहती है, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो और तुम्हें उससे इनकार कर दिया। जिस पर सीहान कहता है कि मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। अब मिनजू अपने घर आती है और अपने घर आने के बाद हर जगह उसी का रौब चलता है। फिर वो अपने कमरे में आती है और देखती है कि ऐसे कपड़े, वो कहती है कि ऐसे कपड़े तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहने। फिर वो उस कुर्सी पर बैठती है तो वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिस पर मिनजू ने अपनी कहानी लिखी हुई थी। वो कहती है उस किताब में कि मैं अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स बनाना चाहती थी लेकिन मुझसे ना कोई बात करता ना ही कोई मेरे पास आता। फिर कुछ ऐसा हुआ उसकी लाइफ में कि उसकी लाइफ पूरी बदल गई। उसकी लाइफ में नाम सिहान आया और वो कहती है कि उसकी स्माइल देखकर मेरा भी स्माइल करने को दिल करता था। फिर दूसरे सीन में पुलिस वाले उसके घर आए हुए होते हैं जो पूछताछ कर रहे होते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, जिस पर वो यही बताती है कि एक्सीडेंट ही हुआ था और बाकी उसे अगर किसी ने मारा था तो वो बात उसे याद ही नहीं। दूसरी तरफ नाम सिहान जब अपने बाइक लेकर घर जा रहा होता है तो वो शॉप को देखता है जो बंद थी। अब दूसरी तरफ जुन ही जब अपने रूम में होती है तो उसे एक गिफ्ट मिलता है जो इंग्यू और सिहान ने उसे बर्थडे पर दिया था, जिसके अंदर वही टेप मौजूद होती है। इतने में बाहर शीशे से आकर उस पर पत्थर लगते हैं। वो जाकर देखती है तो ये क्या, ये तो सिहान है। सिहान उसके लिए मुर्गी लेकर आया हुआ था। वो मुर्गी खा रही होती है लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज था, जिस पर सिहान समझ जाता है कि ये लड़की कोई और है, ये तो मिनजू हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बात करने से पहले 100 बार सोचती थी। फिर जुन ही उसे बताती है कि यून जुन उसका पहला प्यार था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था और हम दोनों ने साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था, लेकिन एक हादसे में वो मर चुका। फिर वो उसे ये भी बताती है कि वो कॉलेज में मिले थे और कॉलेज से ही उनका प्यार चला। इस पर सिहान कहता है कि मैं तो वो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे सीन में जब सिहान अपने घर में मौजूद होता है तो वो जुन ही की उसी बातों के बारे में सोच रहा होता है। सीन मॉर्निंग व्यू में आता है जब मिनजू अपने भाई के पास आती है तो उसका भाई बोलता है आज भी तुमने मुझे नहीं जगाया। इस पर वो कहती है मैंने जगाया तो था। जब वो कहता है कि मुझे नाश्ता दो तो वो कहती है कि जाकर खुद खाओ, अब तुम बड़े हो चुके हो।
سین چینج ہو کر کلاس میں آتا ہے تو ہم انگ یو اور سی ہان کو دیکھتے ہیں جو کہ کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو انگ یو نکل کر باہر آتا ہے، سی ہان بھی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم منجو سے ملنے جا رہے ہو؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں منجو سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں ہی ساتھ اکٹھے منجو سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ منجو کی مسٹری کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ اسپاٹ والی جگہ پر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا تھا۔ پھر وہ اسے ایک اور جگہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ملی یہاں سے تھی، جس پر منجو کہتی ہے کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ وہاں ہوا تھا تو میں یہاں کیسے ملی؟ اب کافی کوشش کرنے کے بعد جب ان سے یہ مسٹری سالو نہیں ہوئی تو انگ یو کے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ انگ یو اپنے دل کی بات آج کہہ ہی دیتا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے تم سے پیار کب ہوا تھا۔ پھر وہ اسے ٹائم بھی دے دیتا ہے کہ تم نے جتنا ٹائم لینا ہے لے لو، لیکن میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگلے سین میں وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے انگ یو کو انکار کیوں نہیں کیا، آخر میں اس کے جواب دینے کا انتظار کیوں کروں۔ دوسری طرف منجو ایک عجیب سی دنیا میں بیٹھی سی ہان اور انگ یو کو دیکھ سکتی تھی، لیکن نہ ہی ان سے بات کر سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کچھ کہہ سکتی تھی۔ اب تینوں دوست سی ہان، انگ یو اور منجو اس کے انکل کی شاپ میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر اسے ایک کیمرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ وہاں سے ان کی شوٹنگ کرنے لگتا ہے، لیکن تب ہی اس کے انکل آ جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں اور یہ وہی گروپ فوٹو تھی جو منجو کو یعنی جن ہی کو ریسیو ہوئی تھی۔ اب مارننگ سین میں جب منجو اپنی انکل کی شاپ میں موجود ہوتی ہے تو اس کے انکل کے پاس کچھ پولیس والے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اس اسپاٹ سے ایک ایویڈنس ملا۔ پھر وہ اسے وہی کان کی مشین دکھاتے ہیں جو انگ یو کے پاس تھی اور کہتی ہیں کہ آپ ایسے کسی انسان کو جانتی ہیں جس کان میں یہ مشین لگاتا تھا؟ پھر اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کوئی اسے ٹارچر کر رہا تھا اس رات کو اور اس نے اسے کسی بھاری چیز سے اس کے سر پر وار کیا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اتنے میں ہی جن ہی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ابھی بھی اسی بس میں موجود تھی۔ پھر وہ اس ڈرائیور سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ 2023 بھی چل رہا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ 2023 بھی چل رہا ہے۔ بس سے اترنے کے بعد وہ اپنی انہی خیالوں میں گم تھی، گویا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تبھی پیچھے سے یونگ جن پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے گھورتا ہی رہتا ہے۔ اپنے گھر آنے پر وہ میسیج دیکھتی ہے تو اس کے میسیج یونگ جن کو فارورڈ ہو چکے تھے، جس پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ پھر وہ اسے فون کال ملانے کی کوشش کرتی ہے تو فون کال آگے سے ریسیو بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہیلو کرتی ہے، اور اسی سسپینس کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں سماپت ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔